ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખવાના આ 104મા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. ભાઈઓ અને બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, બાળકો, અસ્સલામ વાલેકુમ. ગયા એપિસોડથી આપણે સૂરા હશરની આયતોનો શબ્દ અને આખી આયતનો અને આખા રૂકોના ગુજરાતી તર્જુમો અને ગુજરાતી અર્થ વગેરે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આજનો આ સૂરા હશરનો બીજો એપિસોડ છે. આજના એપિસોડમાં આપણે આયત નંબર 11થી 17 સુધીની વાત કરીશું. આની અંદર ખાસ કરીને મુનાફિકો વિશેની બાબતો અને મુનાફિક વિશેના આદર્શો પણ આમાં આપેલા છે. શરૂઆતમાં મૌલવી સાહેબે પણ આ બાબતે થોડોક વાત કરેલ છે મુનાફિકો વિશે, કે મુનાફિકો ખરેખર શું છે. આજના જમાનામાં પણ મુનાફિકો વિશે આપણે ઘણી ચર્ચાઓ કરીએ છીએ. એટલે આજના એપિસોડમાં 7 જ આયતો છે, પણ જાણવાનું ઘણું મળશે. અને આજથી આ એપિસોડને આપણે ધ્યાનથી સાંભળશો અને ખાસ કરીને તો આયતોનો અને આયતોનો શબ્દનો અર્થ ઉપરાંત વાક્ય રચના વિશે પણ આપ ધ્યાન કરતા રહેશો કે છેલ્લા 6-7 એપિસોડમાં આપણે અરેબિક વ્યાકરણની બીજી ભાષાના વ્યાકરણ સાથે પણ સરખામણી કરેલ છે. એ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને વાક્ય રચનાઓ અને પેટા વાક્યો વગેરે પણ જોતા રહેશો તો આપને વધુ જાણવાનું મળશે. ઘણા શબ્દો તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે કોમન જ આવે છે, એટલે એનો અર્થ એક જ હોય છે. એટલે હવે એમાં કંઈ બહુ અઘરું નહીં લાગે. એટલે હવે આજના એપિસોડને આપણે શરૂઆત કરીએ. Learn Quranic Arabic and Gujarati Part 104. Surat Asr, Ayat number 11 to 17. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખો ભાગ 104, સૂરા હશર, આયત નંબર 11 થી 17. રજૂઆત રૂબી એકેડેમી, રાજકોટ. सूरतुल हश्र की आयत नंबर 11 से दर्स का आगाज होगा और ये सूरह हश्र का दूसरा रुकू 28 से 12 का 5वां रुकू है. इरशाद फरमाया, अलम तरा, ए महबूब क्या आपने न देखा उन लोगों को जो मुनाफिक हैं अपने उन भाइयों से जो कि काफिर हैं. किताब से मुनाफिकीन यहूदियों से कहते हैं. मुनाफिकीन का जहन में ये कॉन्सेप्ट रखिएगा कि ये ऐसे लोग थे कि जो मुसलमान मशहूर थे, हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ते, अपने मुसलमान होने का वो दावा भी करते और काम भी मुसलमानों जैसे करते थे, मगर दिल में मुनाफकत थी, दिल में ईमान नहीं था. कि बज़ाहिर हुजूर पर ईमान लाए थे, लेकिन दर हकीकत इन्होंने दिल से हुजूर को तस्लीम नहीं किया था. तो इन मुनाफिकों ने जो मदीने में हैं, ये बात उस वक्त कही कि जब महसूस ये हुआ कि मुसलमान यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से बाहर निकाल देंगे. लइन उखरिजतुम, ऐ यहूदियों, मुनाफिक बोले, अगर तुम्हें मदीने से बाहर निकाला गया तो जरूर बजरूर हम भी तुम्हारे साथ बाहर चले जाएंगे. यानी तुम्हारे साथ इजहार यकजहती के तौर पर हम भी निकल जाएंगे और तुम्हारे मामलात में, तुम पर हमला करने में हम किसी का कहना नहीं मानेंगे, हम कभी भी नहीं मानेंगे. और अगर तुमसे लड़ाई की गई जरूर बजरूर हम तुम्हारी मदद करेंगे.
اور اللہ تعالی گواہی دیتا ہے بے شک یہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں. یعنی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرے وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا. تو یہ منافقین جو باتیں یہودیوں کو کہہ رہے ہیں اس میں بھی جھوٹے ہیں. اگر ایسے حالات یہودیوں پر آئے تو یہ منافقین بہت خود غرض ہیں، یہ اس حال میں یہودیوں کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. اگر وہ یہودی مدینے سے نکالے گئے تو یہ منافقین ان یہودیوں کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے. اور اگر ان یہودیوں سے لڑائی کی گئی، جنگ کی گئی، تو یہ منافقین ان یہودیوں کی مدد نہیں کریں گے. اگر بالفرض وہ مدد کرتے تب بھی منافق بزدل ہے. کافر اگر اپنے دل میں کفر رکھتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے. یہودی اگر وہ یہودیت رکھتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے. منافق اپنے دل میں حضور کا بغض رکھتا ہے، حضور کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا، مگر یہ اس اظہار سے ڈرتا ہے، بزدل ہے، تبھی تو اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. منافق بزدل ہے. تو جو اس قدر بزدل ہے کہ اپنے دل کی باتیں ظاہر کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، تو وہ اگر جنگ میں تمہارا ساتھ بھی دیں گے تو بزدل شخص کا ساتھ دینا خود ایک مصیبت ہے. دانا دشمن سے خطرناک نادان دوست ہے. اور اگر یہ منافقین ان یہودیوں کی مدد کریں کسی جنگ میں، ضرور بضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. یہ منافقین صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب حاضر ہوتے اور دیکھتے کہ صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے ہیں، تعظیم و توقیر کے معاملات ہیں، تو یہ سر عام جرت نہیں کرتے تھے کہ حضور کی بے ادبی کر سکے، حضور میں نقائص اور عیب تلاش کر سکے. تو سر عام تو یہ حضور کی تعظیم و توقیر کی بات کر دیتے اور یہ کہتے کہ ہم بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی حضور کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی حضور کے عاشق ہیں. لیکن جب یہ ان کو تنہائی میں موقع ملتا اور کسی مسلمان کے ایمان کو کمزور دیکھتے تو ان پر وہ وسوسے ڈالنے کے لیے مختلف سوالات کرتے کہ حضور تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ جنگ میں ہماری مدد کرے گا، تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو اس قدر پریشانی کیوں ہوئی؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے فارس اور روم کی چابیاں دے دیں، تو یہ چابیاں ہمیں ملتی ہوئی نظر تو نہیں آتی. غزوہ خندق کے موقع پر ان منافقوں نے حضور کی اس جو آپ نے غیب کی خبر دی اس پر انہوں نے اس طرح اعتراض کیا. انہوں نے کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا ہے، ہمیں اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں مجھے روم اور فارس کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ وہاں کی فتح کی خبریں سناتے ہیں. تو کمزور ایمان والا جب تنہائی میں ملتا تو وہ اس طرح کی بات کرتے. اب اگر یہ ظاہر ہو جاتا کہ کمزور ایمان والا نہیں اور وہ کہتا کیسی بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم حضور کے متعلق ایسی بات کرتے ہو، پھر وہ شخص اگر شکایت کرتا تو یہ خدا پاک کی جھوٹی قسم کھا لیتے اور کہتے خدا کی قسم ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اب چونکہ یہ بات انہوں نے تنہائی میں کہی ہوتی اس لیے اس مسلمان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوتا. لیکن کئی مواقع پر ایسے ہوا کہ جب مدینہ منورہ کی ریاست بن گئی تو ابتدا میں تو ان کے نفاق کو ظاہر نہ کیا گیا، لیکن قرآن پاک کے نزول کا جو اختتام ہے، مدنی زندگی کا آخری جو دور ہے، اس میں یہ منافقین جب تنہائی میں کسی سے بات کرتے تو اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا دوسرے دن یا چند دنوں کے بعد
قرآن کی آیت نازل ہو جاتی جو یہ بتاتی کہ منافقوں نے یہ کہا تھا. جب مسلمان یہ کہتے اور منافق جھوٹی قسمیں کھاتے تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. اس کے بعد اب منافقین جو ہیں وہ ڈر گئے. اب وہ تنہائی میں بھی مسلمانوں کو حضور کی تعظیم و توقیر سے دور کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن دل میں وہ نفاق رکھتے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے آیت نازل فرمائی جو سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور منافقوں کو اسی طرح رہنے نہیں دے گا. پھر آخری دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ایک ایک منافق کا نام لے کر کھڑا کیا اور پھر انہیں مسجد نبوی شریف سے باہر نکال دیا. اس وقت منافقوں کا نفاق سب پر ظاہر ہو گیا. دل کی جو کیفیات تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے لوگوں کو بتا دیں. تو سوال یہ ہے کہ دل میں نفاق ہے مگر مسلمانوں کے سامنے یہ حضور کی بے ادبی اور توہین کرنے سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ ضرور ان کے دلوں میں تمہارا خوف اللہ سے بھی زیادہ ہے. جتنا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا یہ تم سے ڈرتے ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے تو اپنے دل کی اصلاح کر لیتے. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم سمجھ نہیں رکھتی، نہ سمجھ لوگ ہیں. یہ سب مل کر تم سے جنگ نہیں کر سکتے. ان میں طاقت نہیں کہ تمہارا سامنے آ کر مقابلہ کر سکیں. اسی لیے تو اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں. ہاں، مضبوط شہر کے قلعوں میں رہ کر وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی جب انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم محفوظ ہیں، مسلمان غیر محفوظ ہیں، تو قلعے میں چھپ کر وہ وار کریں گے، تیر پھینکیں گے، مسلمان کو نقصان پہنچے گا، لیکن مسلمان وار کریں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اس پوزیشن پر ہوں تو وہ حملے کی جرت کر سکتے ہیں، ورنہ ذرا سا بھی انہیں رسک محسوس ہوگا تو یہ اس قدر بزدل ہیں اور اپنی جان ان کو اتنی پیاری ہے کہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کھل کر نہیں آ سکتے. یا دیواروں کے پیچھے سے یعنی چھپ کر وار کر سکتے ہیں. سامنے آنے کی جرت ان منافقوں میں نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چھپ کر وار کرنا یہ بزدلوں کا کام ہے. ان کی آپس میں لڑائیاں بڑی شدید ہیں. یہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا غیظ و غضب اور غصہ ہوتا ہے. تم انہیں دیکھو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب ایک ہیں، ان میں اتحاد ہے. تم ان کافروں اور منافقوں کو دیکھو تو تمہیں لگتا ہے سب یکتا ہیں، یہ متحد ہیں، لیکن در حقیقت یہ متحد نہیں ہیں. ان کے دل الگ الگ ہیں. ہر ایک خود غرضی میں مبتلا ہے. سب کو اپنا حصہ چاہیے. اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور ایمانی قوت اور روحانیت ہو تو ان کافروں سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہے. یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل لوگ ہیں. ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عقل ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہ کرتے. ان سے پہلے ان لوگوں کی مثال جو قریب میں گزرے ہیں، ان منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے ان لوگوں کی مثال کافی ہے. انہوں نے اپنے برے کاموں کا وبال چکھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی انہوں نے دنیا میں بھی پائی. تو پچھلے لوگوں کا انجام ان کے لیے عبرت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو ماضی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ظالم نے ظلم کیا، وقتی طور پر اسے کوئی روک نہ سکا، مگر مظلوم ہی کی آخری فتح ہے. امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے. یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں فتح ہو گئی، مگر حق پر کون تھے؟ حضرت امام حسین. یزیدی حق پر نہ تھے.
تو اصل فتح تو حق کی ہے، سب شہید ہو گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یزید کی حکومت کی تباہی اور بربادی کا باعث یہ ظلم ہے۔ جب یزید نے یہ ظلم کیا تو ظلم پر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ جلد ہی اس کا نام دنیا سے مٹ گیا۔ اب دنیا میں کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اپنے بچے کا نام محبت کے ساتھ یزید رکھے۔ ہاں، امام حسین کی محبت میں غلام حسین یا حسین نام رکھنے والے بہت ملیں گے۔ تو آج تک یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ظالم چاہے کس قدر پاورفل ہو، چاہے وقتی طور پر وہ غلبہ پالے، لیکن در حقیقت اسی کو شکست ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے رسوائی ہے۔ جیسے شیطان کی مثال، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، انسان اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے کفر کیا، اور اب کفر کی حالت میں مرنے لگا کہ اب کفر سے واپسی باقی نہ رہی، واپسی ممکن نہ رہی، تو شیطان نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی تباہ پہلے کر دیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ منافقین ہیں، ایسے ہی گمراہ لوگ ہیں، ایسے ہی برے لوگ ہیں کہ یہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، اور جب وہ تباہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کا اور ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پس شیطان اور جس شخص نے شیطان کی بات مانی، ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یہ دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالموں کافروں کی سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરે હશરની બીજા રૂકુની 7 આયતો, એટલે કે આયત નંબર 11 થી 17 સુધીના શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખા રૂકુના તર્જુમા વિશે વાત કરીશું। શરૂઆત કરીએ આજના આ એપિસોડના પહેલી આયત, એટલે કે 11મી આયતથી। અલમ તરા ઇલલ લઝીના નાફકુ, અલમ ડુ નોટ, ક્યાં નહીં, એટલે પ્રશ્ન પૂછીએ ત્યારે આપણે કહીએ ઘણી વાર કે વોટ, શું, એના માટે અરેબિકમાં આગળ અથવા તો હલ લગાડવામાં આવે છે, આપ બધા જાણો છો। અને લમ, લમ એટલે નહીં, નોટ, નકારાત્મક શબ્દ છે। આ બંને શબ્દો વાક્યની શરૂઆતમાં લાગે છે, અને આપણે નકારાત્મક શબ્દો વિશે અગાઉ વાત કરેલ છે। ક્યાં નહીં, તરા એટલે જોયું, યુ સી આપને દેખા, क्या आपने नहीं देखा, બંને ભેગો એ અર્થ એ રીતે થાય। અલમ તરા કૈફા ફઅલ રબ્બુકા બિઅસ્હાબિલ ફીલ, क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों से अल्लाह ताला ने क्या किया। એ અલમ તરાની સુરતમાં પણ આ બંને શબ્દો સુરત ફિલ્મમાં પણ આવે છે। એલલ લજીના, એલા એટલે તરફ, અલ્લજીના તેઓ કે જે, ઉનકે જીનું કી તરફ, એલા એટલે તરફ। આપણા સામાન્ય વાત શબ્દો છે, આપણે બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ, એટલે એના વિશે વધુ નથી કહેતો। ના ફકુ, મુનાફિકત કી, વેર હાઇપોક્રાઇટિસ, મુનાફિક ઉપરથી છે મુનાફિકનું। યકુલુના, યા આવ્યું આગળ, છેલ્લે વાવનું ના આવે એટલે સાદો વર્તમાન કાળ ત્રીજો પુરુષ બહુવચન, એટલે કે તેઓ, કુલુ એટલે કહે છે, કાફ લામ એટલે કૌલ ઉપરથી છે, રૂટવાડ ઉપરથી। એટલે એકુલુ ના वो कहता है ली इखवानिकुम, ली इखवाने हूँ, ली એટલે ને, એટલે અથવા ટુ, અને ઇખવાન ભાઈઓ બહુવચન છે, હું એટલે તેઓ, ટુ ધેર બ્રધર્સ अपने ભાઈઓ છે। અલ લજીના તેઓ કે જે, ધોઝ હુ જીનુઓને કફરુ એટલે કે કુફર કિયા, ડિસબિલીવ્ડ, मीन એટલે फ्रॉम अथवा मेमंग अथवा में से, आलिल किताब है, अहले किताब में से, द पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर। लाइन ला આપણે અલબત્તા શબ્દ માટે ભાર દેવા માટે વાપરે છે, ઈન એટલે ઈ। અલબત્તા અગર उखरिज तुम, यू आर एक्सप्लेड, निकाले गए तुम, ल नखरोजन्ना
श्योरली वी विल लिव, अलबत्ता हम जरूर નીકળेंगे. લામ શબ્દ આપણે હમણાં જ કીધું તેમ ખાસ ભાર દેવા માટે છે. ખરા છે એટલે ખારીજ થવું એટલે નીકળી જવું, બહાર નીકળવું. મા કુંભ, મા એટલે સાથે ને કુંભ એટલે તમારી સાથે ને વાવ એટલે અને લા એટલે નોટ, નોતીઓ, ताबे इताअत करूं, वी विल ओबे, हम इताअत करेंगे फीकुम, कंसर्निंग यू. फी એટલે ઈન અથવા માટે ને કુમ એટલે તમે, तुम्हारे मामले में અથવા તમારે માટે તો कंसर्निंग यू आर एनीवन. અંગ્રેજ અરેબિક ની અંદર એક હોય તો સિંગલ હોય તો એને અર્થ કહેવામાં આવે છે. અને કિસી એક કી, વાક્યને પહેલા પ્રમાણે એક અથવા તો કિસી એક કી આબદન, એવર એટલે હંમેશા અથવા કાયમ માટે અથવા તો કભી ભી. व इन कोतिल तुम, एंड इफ यू आर फाउट, और अगर जंग की गई तुमसे, एंड इफ ने कुतिल तुमसे जंग की गई, लनसुरन्नकुम, सर्टेनली वी विल हेल्प यू, अलबत्ता हम जरूर मदद करेंगे तुम्हारी. वल्लाहु यशहदु, एंड अल्लाह बेयर्स विटनेस, और अल्लाह को गवाही दे, अल्लाह वो गवाही देता है. इन्ना એટલે બેશક અથવા તો શ્યોરલી, ધેટ અથવા હું એટલે તેઓ. લકાઝેબુન, લા ભાર દેવા માટે છે, જરૂર, શ્યોરલી લાયર, અલબત્ત જૂઠે. આખી આયત નો આપણે તર્જમો જોઈ લે. હેવ યુ નોટ કન્સિડર્ડ ધોઝ હુ પ્રેક્ટિસ hypocrisy, saying to their brothers who have disbelieved among them, the people of the scripture, if you are expelled, we will surely live with you and we will not obey in regard to you anyone ever. And if you are found, we will surely aid you. But Allah testifies that you are liars. क्या तुमने मुनाफिकों को नहीं देखा कि अपने अहलो किताब मुनाफिक काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जिला वतन किए गए तो जरूर बिल जरूर हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की जाएगी तो बखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे. लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये कतई झूठे हैं. ગુજરાતીમાં જોયું, શું તમે એ લોકોને નથી જોયા જેઓ નિફાક એટલે કે દંભમાં ગ્રસ્ત છે? તેઓ પોતાના ભાઈઓને કહે છે જેમણે ગ્રંથવાળાઓમાંથી અધર્મનું આચરણ કર્યું છે, જો તમને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હોય તો તમારી સાથે અમે પણ નીકળી જઈશું અને તમારા મામલામાં અમે કોઈની વાત નહીં માનીએ, અને જો તમારી સાથે લડાઈ થઈ તો અમે તમારી મદદ કરીશું, અને અલ્લાહ સાક્ષી આપે છે કે તેઓ જૂઠા છે. 11મી આયત પછી 12મી આયત જોઈએ. લઈન ઉખરેજુ લયખરજુન માઅહુમ, મેં કીધું તેમાં નાના નાના પેટા હોય 1, 2 ને 3 મળીને આખું પૂરું વાક્ય બનાવે છે. આ પેટા આયતો ત્રણે અહીં જીમ આવે છે, અહીંયા પણ જીમ આવે છે. લઈન, ઇફ, લા એટલે અલબત્તા ને ઇફ એટલે અગર. ઇફ અલબત્તા અગર, उखरजू दे आर एक्सपेल्ड, वो निकाले गए. ला यखरजू ना, नॉट दे विल लिव, नहीं वो निकलेंगे. माअहुम, उनके विद देम, साथ उनके. वला इन, अलबत्ता इफ, अगर आईनी जमत है. पुतेलू, वो जंग किए गए अगर वो दे आर फाउट. ला यंसुरुहुम, ला यंसुरुनहुम, नॉट दे विल हेल्प देम, नहीं वो मदद करेंगे उनकी. हूँ એટલે તેઓની. યંસુરુન આગળ આવ્યું અને પાછળ નૂન આવે છે એટલે સાદો વર્તમાન કાળ. મદદ નૂન છે રે એટલે મદદ રૂટ વર્ડ છે એટલે તેઓ મદદ તેમને મદદ કરે છે, અને લા એટલે નહીં. વલા ઇન, એન્ડ ઇફ, ઓર અલબત્તા अगर नसरूहुम, दे हेल्प देम, उन्होंने मदद की भी उनको. लयवल्लुवन्न, सर्टेनली दे विल टर्न, अलबत्ता वो जरूर फेर लेंगे. अदबारा, देयर बैक्स, उनकी पीठ फेरवी जैसे. सुम्मा, ध्यान, फिर. ला यंसुरुना, दे विल बी हेल्प, वो मदद किए जाएंगे. આ કે આયતને આપણે જોઈ લઈએ.
If they are expelled, they will not live with them, and if they are fought, they will not aid them. And even if they should aid them, they will surely turn their backs. Then thereafter, they will not be aided. अगर वो जिल्ला वतन किए गए तो ये उनके साथ जाएंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो उनकी मदद भी ना करेंगे, और अगर बिल फर्ज मदद पर आ भी गए तो पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे, और फिर मदद ना किए जाएंगे. ગુજરાતીમાં જોઈએ, જો તમને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા તો તેઓ તેમની સાથે નીકળે, અને જો તેમની સાથે લડાઈ થઈ તો આ લોકો તેમની મદદ નહીં કરે, અને જો તેમની મદદ કરશે તો અવશ્ય પીઠ ફેરવીને ભાગી જશે, પછી તેમને ક્યાંયથી મદદ નહીં મળે. નેક્સ્ટ જોઈએ, નાની જાયત છે. લા અંતુમ અસદ્દો રબ લા અંતુમ, એટલે કે સર્ટનલી યુ, અલબત્તા તુમ. આમાં યુ વાક્યમાં યુ અંગ્રેજી આવશે, પણ અહીંયા અંતુમ આપણે યુ તરીકે કહ્યું છે, એટલે આર કાઉન્સમાં બતાવ્યું છે. અસદ્દો રાહ બટ ફિયર ઇઝ મોર ઇન્ટેન્સ, જ્યાદા સખ્ત હો, એટલે કે તમારી સર્ટેનલી યોર ફિયર ઇઝ મોર ઇન્ટેન્સ. ફી સુદૂર એમ ઇન देयर हार्ट्स ब्रेस्ट, उनके सीनों में मिल्लाह है देन अल्लाह, अल्लाह से बढ़कर. चाले का दैट दर्शक दूर वस्तु માટે ये बयान न होम इज बिकॉज दे बावजह उसके कि वो ए पीपल एक कौम है. आर शब्द કૌંસમાં છે, નામ વચક વાક્ય છે, એટલે લા હુ ડુ નોટ લા નો અન્ડરસ્ટેન્ડ યપ કહું ના. આખી આ જોઈ લે. યુ બિલીવર્સ, એટલે કે આ મોમિનો વિશેની વાત છે, એટલે આ કૌંસમાં લખ્યું, યુ આર મોર ફિયરફુલ વિધિન ધેર બ્રેસ્ટ ધેન અલ્લાહ. દેટ ઇઝ बिकॉज दे आर ए पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड. मुसलमानों, यकीन मानो कि तुम्हारी हैबत उनके दिलों में बनिस्बत अल्लाह की हैबत के बहुत ज्यादा है. इसलिए कि ये बेसमझ लोग हैं. નિશંક તમારા લોકોનો ડર એ લોકોના હૃદયમાં અલ્લાહથી વધારે છે, આ એટલા માટે કે તેઓ સમજ નથી રાખતા. નેક્સ્ટ જોઈએ, લાયો કાતેલુ નકુમ. લા એટલે नहीं वो जंग करेंगे तुमसे. दे विल नॉट फाइट यू जमीयन, इकट्ठा होकर, ऑल इल्ला एक्सेप्ट, मगर फी कोरन इन टाउन्स, बस्तियों में, मुहस्सनातिन फोर्टिफाइड, किलाबंद होकर, और आओ એટલે યા અથવા ઓર મ્યુ વરાએ, વરા એટલે પાછળ, ફોજી કલી જેની પાછળ હોય એને ફ્રોમ બિહાઇન્ડ, પીછે છે, જો દૂર है, वॉल्स है, दीवालों पे. बासो होम देर वायलेंस, उनकी जंग, बाइना होम એટલે તેઓની વચ્ચે, એમંગ ધેમસેલ્ફ, आपस में सदीदुन, સદિત શબ્દ આપણે જાણીએ છીએ, સિવિયર. તાસબોહુમ, યુ થિંક, હસબ એટલે હિસાબ કરવો, સમજવું, કન્સિડર, એ બધા શબ્દો 3 રૂટવાળો ઉપર બને છે. અને તાસબો એટલે એક વચન સામેવાળા માટે, આ ત્રીજો પુરુષ. યુ થિંક દે, યુ સમજતે હો ઉन्हें, જમીયન इकट्ठा, यूनाइटेड, वो એટલે अन्य અથવા બલ્ક, जबकि देर हार्ट उनके दिल, कोलुब होम, कल्ब बहुवचन, कोलुब होम એટલે તેઓનું, સત્તા એટલે ડિવાइडेड, फटे हुए हैं. चाले का दैट बयान होम बिकॉज दे काउंस में લીધું છે, નામ બચક સાધુ વર્તમાન કાળ છે. बहुवजह उसके कि वो कौमों ने एक कौम है, आर ए पीपल ला याकिलून, वो अकल नहीं रखते, नहीं वो अकल रखते. आखिर आयतનો પેલું જોઈ લઈએ. They will not fight you all except within fortified cities or from behind walls. Their violence among themselves is severe. You think they are together, but their hearts are diverse. That is because they are a people who do not reason. ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते. हाँ है वो, और ये बात कि किलाबंद मकामात में हो या दीवारों के आड़ में हो,
उनके ये लड़ाई को उनमें से आपस में ही बहुत सख्त है। वो आप उन्हें मुत्तहद समझ रहे हैं, लेकिन उनके दिल पर दरअसल एक दूसरे से जुदा है, इसलिए कि ये बेअकल लोग हैं। ગુજરાતીમાં જોઈ લે, આ લોકો સૌ મળીને તમારી સામે ક્યારેય નહીં લડે, પરંતુ સુરક્ષિત વસ્તીઓમાં અથવા દિવાલોની આડમાં તેમની લડાઈ પરસ્પર વધારે છે। તમે તેમને સંગઠિત માનો છો અને તેમના હૃદય અલગ અલગ થઈ રહ્યા છે। આ એટલા માટે કે એ લોકો બુદ્ધિ નથી રાખતા। નેક્સ્ટ જોઈએ, ક મસલી લજીના। ક કોઈ પણ વાક્યની અરેબિકમાં શબ્દ નામની આગળ આવે તો તેના જેવું લાઈક એ નામ તરીકેનું થઈ શકે। આમાં મસલ એટલે મિસાલ તરીકે છે, એટલે કે દાખલા તરીકે માનીને મિસાલ કે લાઈક ધી એક્ઝામ્પલ અલ લજીના दो ऑफ दोज उनके जो मिन कबल हिम बिफोर देम उनके पहले कबल ऊपर से नहीं એટલે તેઓની પહેલાથી મીન એટલે ફ્રોમ। करीबन शॉर्टली करीबी जाकू जायका उन्होंने चखा दे टेस्टेड वबाल द इविल रिजल्ट इट बबाल अमरहिम अपने कामों का ऑफ देयर अफेयर वलहुम एंड फॉर देम and not for them and for them और उनके लिए अजाब पनिशमेंट अलीम दर्दनाक। आखिर आयत जो लिए, there is like the example of those shortly before them they tasted the bad consequence of their affair and they will have a painful punishment। उन लोगों की तरह जो उनसे कुछ ही देर पहले गुजरे हैं, उन्होंने अपने काम का बबल चख लिया है, जिनके लिए अलमनाक अजाब तैयार है। सॉरी, आज આગળ ગુજરાતીમાં બાકી છે। આ લોકો એમના જેવા છે જેઓ તેમના થોડાક સમય પહેલા જ પોતાના કરતૂતોની મજા ચાખી ચૂક્યા છે અને તેમના માટે પીડાદાયક યાતના છે। 15મી આયત જો 16મી આયત જે છેલ્લી બે આયત રહેશે। આ પાછું કમસલી શૈતાન આવશે, એટલે મિસાલ શૈતાનની છે। जैसे मिसाल लाइक द एग्जाम्पल ऑफ शैतान इज એટલે जब वेन काला એટલે કહ્યું वो कहते हैं लिली इंसान टू मैन इंसान से उन्होंने कहा तो कहते ही से लेने तो માટે इंसान कफर अकफर આગળ અલીફ આવ્યો એટલે ઓર્ડર તરીકે છે। ડિસબિલીવ કુફર કરો। ફલમ્મા ફ એટલે પસ અથવા તો બટ અથવા તો અને લમ્મા એટલે વેન ઓ બટ વેન તો જબ કો કફર અહીંયા અકફર છે ને કફર અહીંયા ઓર્ડર આપવામાં આવે છે અને ક્રિયાપદ છે। ही बिलीव्स वो कुफ्र करता है। काला ही सेज तो कहता है इन्नी इन्ना ने या लगे इन्नी बेशक हम इंडीड आई एम बेशक मैं बरी हूँ डिसएसोसिएटेड बरी हूँ जम्मा जिम्मा हूँ। मीन को मीन એટલે फ्रॉम ने का એટલે તું એટલે तुझसे फ्रॉम यू तुझसे। इन्नी इंडीड आई एम बेशक मैं अखाफुल्लाह आ खौफ ऊपरથી છે। अखाफ એટલે डरूं છું। आई फियर अल्लाह मैं डरता हूँ अल्लाह से। रब्बुल आलमीन द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड वो रब है तमाम जहानों का। गुजराती अटाणे भाषाમાં જોઈ લઈએ। The Hypocrites are like the example of Satan when he says to men, disbelieve. But when he disbelieves, he says, indeed I am disassociated from you. Indeed I fear Allah, Lord of the world. उर्दू होता हिंदी में जो शैतान की तरह ही कि उसने इंसान से कहा कुफ्र कर। जब वो कुफ्र कर चुका तो कहने लगा कि मैं तो तुझसे बदी हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। गुजराती में जो જેમ કે શૈતાન જે મનુષ્યને કહે છે કે કાફીર કા બની જા, ઇનકાર કરનાર બની જા, પછી જ્યારે તે કાફીર બની જાય છે તે કહે છે કે હું તમારાથી વિમુક્ત છું, હું અલ્લાહથી ડરું છું જે સમગ્ર સૃષ્ટિનો પાલનહાર છે। નેક્સ્ટ છેલ્લી આયત જોઈ લે આ રૂકુની। કાના એટલે પસ અથવા તો સો કાના ટુબીનું ક્રિયાપદનું રૂપ છે। પસ હુઆ आकेबतहुमा द एंड ऑफ बोथ ऑफ देम अंजाम दोनों का। આપણે ત્રીજો પુરુષ સર્વનામમાં હુમ
શબ્દ હોય તો તે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન માટે તેઓ માટે વપરાય. હું હોય તો એકવચન માટે વપરાય. હુમ ને બદલે હુમા હોય તો દ્વિવચન માટે વપરાય. એટલે કે તેઓ બંને માટે. ગુજરાતી અંગ્રેજીમાં દ્વિવચન નથી એટલે આપણે તેઓ માટે તેઓ શબ્દ જ વાપરીએ છીએ. પણ અહીંયા ખાસ વિશિષ્ટતા બતાવવા માટે હું દોનો કે તર્જુમામાં લખ્યું છે. આ કે બધું હુમા એટલે તેઓ બંનેનો અંજામ છે. અન્ન હું ધેટ દે કી બેશક વો દોનો. અન્ન એટલે બેશક અને હુમા ફરી થયા ત્રીજો પુરુષ બહુવચન સ્ત્રીવાચક. ત્રીજો પુરુષ બહુવચન હુમા. હુમના સ્ત્રીવાચક હોય તો હુમનાર. ફિન નાર. ફી એટલે માન, નાર એટલે આગ. ફાયર વિલ બી ઇન ધ ફાયર. આગ में होंगे खालिदीना. આ ખાલિદીના આપણા જનરલી ખાલિદીના શબ્દ ટેવાયેલા છે એટલે કે બધા તેઓ બધા ખાલિદીના અને બે દ્વિવચન હોય તો ખાલિદીના. આ જબર અને ઝેરનો દ્વિવચનમાં આગળ આ જબર આવે છે, બહુવચનમાં ઝેર આવે. દોનો હંમેશા રહેને વાલા. ફી એટલે માં ને હા એટલે તેમાં. उसमें एंड दैट और यही है वो जालेगा जजाऊ इज द रिकॉम्पेंस बदला ज्वालमीन ऑफ द रॉन्ग डूअर जालिमों का. આખી આખા આયતનું જોઈ લે અને આ રૂકુની છેલ્લી આયત. So the outcome of both of them is that they will be in the fire, abiding eternally therein, and that is the recompense of the wrongdoers. बस दोनों का अंजाम ये हुआ कि आतिश એટલે કે दोजख में हमेशा के लिए गए और जालिमों की यही सजा है. એટલે ગુજરાતીમાં જોઈએ પછી પરિણામ એ બંનેનું એ આવ્યું કે બંને નર્કમાં ગયા જ્યાં તેઓ હંમેશા રહેશે અને અત્યાચારીઓની સજા આ જ છે. એટલે કે આ રીતે આજના એપિસોડની છેલ્લી આયતનો પણ આપણે શબ્દ અને આયત ટુ આયત તર્જુમો જોઈ લીધો અને આખી આયતનો તર્જુમો પણ ત્રણેય ભાષામાં જોયો. હવે આજના આ એપિસોડને આપણે વિરામ આપતા પહેલા આ આખા રૂકુ ને 11 થી 17 સુધીની જે આયતો છે તેની કિરાત સાંભળી અને તેના તર્જુમા સાંભળી અને પછી આપણે આજના એપિસોડને વિરામ આપીએ. રમજાન મહિનો આજથી શરૂ થઈ જશે એટલે ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં પણ રમજાન મહિનામાં જ આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપો, ખુશ રહો અને આપના બાલ બચ્ચાઓ કુટુંબીજનો બધાને ખુશ રાખો અને રમજાન મુબારકને અદબ અને એહતરામ અલ્લાહ તાલા બધાને આપે એવી દુઆ સાથે આજના એપિસોડને આપણે આ વિરામ આપીએ. અલ્લાહ હાફિઝ. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے پھر مدد نہ کیے جائیں گے. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے، ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، وہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ આ રીતે આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરા અસરની 11 થી 17 આયત સુધી શબ્દ શબ્દ અને આયત ટુ આયત તર્જુમો જોયો અને આખા રૂકુનો આજના બીજા સૂરા અસરનો બીજો રૂકુ હતો। આખા રૂકુના કિરાત અને તેનો તર્જુમો પણ આપી છે પાછળ સાંભળો। એ સાથે આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ અને હવે પછીના ત્રીજા નેક્સ્ટ એપિસોડની અંદર આ આયત આ સૂરા હસરને છેલ્લી 10 આયતો રહેશે એ આયતો આપણે પૂરી કરશું એટલે સૂરા હસર પૂરી થશે। જ્યાં સુધી આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં મળીએ અને અમારા અમારે જે એપિસોડ યુટ્યુબમાં આવતા જાય ને એનું નોટિફિકેશન આપને મળતું જાય એને માટે આપે અમારી આ ટ્યુબ સાઇટને સબસ્ક્રાઈબ કર્યું જ હશે, ન કર્યું હોય ને સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો આપને અમારા દરેક નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળશે। એ સાથે આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ। ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ફરીથી મળીશું। ત્યાં સુધી રજા આપો। આપ ખુશ રહો, સુખી રહો, સ્વસ્થ રહો અને આપના બાળકો કુટુંબીજનો બધાને સ્વસ્થ ખુશ અને સુખી રાખો એ ઈચ્છા સાથે અને એ દુઆ સાથે અને આ રમજાન મહિનાની પણ આવતીકાલથી શરૂ થશે તેની પણ ફજીલતથી આપ સૌને રમજાન મહિનાની મુબારકબાદ સાથે આજના એપિસોડને આપણે પૂર્ણ વિરામ આપીએ અને નેક્સ્ટ એપિસોડ ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી વહેલી તકે મળશું ત્યાં રમજાન મહિનો ચાલુ જશે। અલ્લાહ હાફિઝ।